ہادی I don't know how to make it mother. ہادی ماں مجھے معلوم نہیں کہ اسے کیسے بنائیں گے. مدر ڈونٹ وری ہادی. ماں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ہادی. I will help you with your craft work. میں آپ کے ہاتھوں کے دستکاری میں مدد کروں گی. Now go and change your uniform. اب جائیں اور اپنی یونیفارم یعنی لباس کو تبدیل کریں. After lunch we will go to the grandmother's house. دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نانی جان کے گھر جائیں گے. ہادی hurrah! Are we going to meet grandma? ہادی خوشی میں کیا ہم نانی جان سے ملنے جا رہے ہیں؟ That would be fun. یہ تو بڑا مزہ آئے گا. ہادی goes straight into his room. ہادی سیدھا اپنے کمرے کو جاتا ہے. He opens the cupboard and takes out his clothes. وہ الماری کو کھولتا ہے اور اپنے کپڑوں کو نکالتا ہے. He puts on clothes and opens the drawers. وہ کپڑوں کو پہنتا ہے اور دراز کو کھولتا ہے. Looking for his favorite blue socks. اپنے پسندیدہ نیلے جرابوں کو تلاش کر رہا ہے. He finds one under a heap of clothes but fails to find the other one. وہ کپڑوں کے ایک ڈھیر کے نیچے ایک کو پاتا ہے مگر دوسرے کو پانے میں ناکام رہتا ہے. He looks here and there. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. Just then his mother enters the room. تب ہی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے. Mother, hurry up ہادی. ماں جلدی کرو ہادی. We are getting late. ہمیں دیر ہو رہی ہے. ہادی I have lost my favorite blue socks. ہادی ماں میں نے اپنا پسندیدہ نیلے رنگ والا جراب کھو دیا. I looked for it but it's nowhere. میں نے اس کی تلاش کی مگر کہیں نہیں ملا. Mother, oh, but you have other pairs of socks as well. ماں اوہ لیکن آپ کے دوسری جوڑی بھی تو ہے. Use any other socks today. آج کوئی دوسری جرابیں پہنو. But be careful next time. مگر آئندہ خیال رکھیں. You should make pairs of all your socks and arrange them in the drawer properly. آپ کو تمام جرابوں کے جوڑے بنانے چاہیے اور خاص طریقے سے دراز میں ترتیب میں رکھنے چاہیے. ہادی Yes mother. ہادی جی ہاں ماں. I will be careful next time. میں اگلی دفعہ خیال رکھوں گا. It was my favorite sock. یہ میرا پسندیدہ جراب تھا. Now one sock is useless. اب ایک جراب بے فائدہ یعنی بیکار ہے. I will throw it in the dustbin. میں اسے کوڑے دان میں پھینکوں گا. Mother, no, ہادی I have an idea. ماں نہیں ہادی میرے ساتھ ایک آئیڈیا یعنی خیال ہے. We will use your sock for your handicraft. ہم آپ کا یہ جراب آپ کی دستکاری کے لیے استعمال کریں گے. ہادی Really mother? ہادی واقعی ماں.
Mother, yes, we can make a sock puppet for your art and craft competition. माँ, हाँ, हम आपके फन और दस्तकारी के मुकाबले के लिए जुराब की गुड़िया बना सकते हैं. हादी, a sock puppet, जुराब की गुड़िया. But how can we make it? मगर हम इसे कैसे? Mother, it's really easy, हादी. माँ, ये वाकई आसान है हादी. We will make it when we return. हम जब नानी जान के घर से वापस आएं तो इसको बनाएंगे. In the evening, Hadi and his mother made a great sock puppet. शाम के वक्त हादी और उसके माँ ने एक उम्दा जुराब की गुड़िया बनाई. Let's read how they made it. चलिए पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने इसको बनाया है. Things we need. हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है. 1 sock, एक जुराब, scissors, कैंची, googly eyes, हंसती हुई आंखें, और buttons या बटन, chart paper of different colors and glue. मुख्तलिफ किस्म के रंगदार चार्ट की कागज और ग्लो. फर्स्ट, ड्रा पैटर्न्स ऑफ पिन्स. पहले हम पर का खाका खींचेंगे. एंड अ माउथ ऑन कार्ड पेपर. और कार्ड कागज पर एक मुंह. एंड फोल्ड इट इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म. पिन्स, इसको तिकोनी यानी मुसल्लस हालत में पर के लिए लपेटेंगे. एंड एन ओवल शेप फॉर द माउथ. और बीजवी शक्ल में मुंह के लिए लपेटेंगे. देन टर्न द सॉक इनसाइड आउट. फिर जुराब को अंदर और बाहर की तरफ मोड़ेंगे. बच्चों, पेज नंबर 78 पर इन अल्फाज के माने अपनी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है. और बाद में आप लोगों के लिए इस पेज में कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, तो आप लोग इसके जवाबात लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर हादी एंड हिज मदर गोइंग. हादी और उसके माँ कहाँ जा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, विच थिंग्स आर नीड टू मेक सॉक्स पपेट. कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक जुराबी के कठपुतली या गुड़िया को बनाने में. क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू सेंटेंसेस. इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें. Favorite, drawer and puppet.